सांग मैंने जय जगन्नाथ जय श्री महाकाल। आज गोटे ब्लॉग स्टार्ट कर मोटो ब्लॉगिंग ऑफिस जावा बाटे मुझे भाई गोटे वीडियो फीडियो शूटिंग करी। अच्छा मुझे कहती कि मुझे वीडियो गुला छाड़ुची केमती लगुच आप कमेंट माध्यम जनातु भल लगुच ना खराब लगुच ना वीडियो माने किसी चेंज करेंगे चाहिए क्या मुझे फास्ट टाइम बनाऊँगी कारण आप फीडबैक देले ही मुझे फीडबैक नहीं कि माने किसी इम्प्रूवमेंट करी वीडियो चेंज आनीपारि तो आपने किसी जनाऊना चैनल तो सब्सक्राइब करना लाइक भी करना कर दिखाँ कौन चली जाऊँ फ्री तो करार अच्छे करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ वीडियो को कमेंट मध्यम भल होती खराब आप जना न जन मैंने एपटू केमी जना पड़ो जे वीडियोटा ठीक अच्छे माने खराब अच्छी कि एवं जो प्रीवियस ब्लॉग छाड़ते से लास्ट टाइम टे माइक म्यूट होता से टेक्निकल एरर थिला ठीक अच्छे एवं मुझे वीडियोटा मु भलसे देखी नी एबेठू ठीक ठाक आसो कि आपने कमेंट करूँ शेयर करूँ चैनल सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ यहाँ निहाती करूँ कहीं यहाँ कले ही मत माने मोटिवेट हेल्ले वीडियो बनईबी आप भी जनातु वीडियो भल लगुच ना कमेंट माध्यम जनातु ठीक अच्छे ताला मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करिया आज ऑफिस जाऊँगी देखिए बाटे कौन कौन होती एमती नॉर्मल गोटे ठीक वीडियो संगे काम एमती वीडियो लास्ट पर्यटन देखो आपको भल लगे निश्चिंत। तो सांग मैंने बाहरी गली कौन गाड़टा पूरा माने एत मड़ा अच्छी टोटाल भुवनेश्वर में बहु गाड़ी मड़ा मत रोड जाऊँ लगुच बोईवा टाइम होनी टाइम हो नेग्लेक्ट टे आज पाइप पूरा सफा करावा आज सर्विसेसन नहीं पूरा फुल सफा करावा माने माने भल लगुनि चलावा गाड़ी एत दिन चलैली मेनली 2 वीक 3 वीक थर लेखा सफा कर दे जय जगन्नाथ वीडियो जो भी देखुं कौ जगार कमेंट जनइबे कौ जगार वीडियो पहुँची व्यू तो आसती कम छाड़ कही ठीक अच्छे आसार किसी ना कि आसू स्टार्ट कराला एमती आम जो बड़ क्रिएटर नुहे अधिक आशा कर ठीक अच्छे जी व्यू आसती कौ जगह आप देखते कमेंट जन आ गोटे कथा भाई सांग मैंने
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଛି ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଭାବିଛି କି ଆମର ଏଇ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେତିକି ବି ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି କି ହଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଯାକ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ମୁଁ କଭର୍ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ପୁରା ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କରିବି, କେଉଁଟା ଆସିବେ, କେମିତି ଆସିବେ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଙ୍କା ମିଳିବ ଫ୍ରି ମିଳିବ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଶ୍ରୀ ମେଘରାଜ ଦର୍ଶନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେବ, ସେ ଟାଇମ୍ ବି ଜଣାଇଦେବି। ଆଉ କେଉଁ ଭଲ ମାନେ ସବୁ ଠାକୁର ମାନେ ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର କେଉଁଟା ସେଗୁଡ଼ା ବି ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ବସିକି ଦର୍ଶନ ତ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ଭିତରେ ତ ବେସିକାଲି ଫୋନ୍ ହିଁ କ୍ୟାମେରା ହିଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠି, ଯାହା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ସେଇଠି ତ କ୍ୟାମେରା ନେଇଯିବି, ବଟ୍ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କି ମୋତେ କେଉଁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ହେଲା କି ମନ୍ଦିର, କେଉଁଥି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ଉପରେ ବନେଇବି। କେଦାରଗୌରୀ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସବୁ କେଦାରଗୌରୀ, ଆମର ରାଜାରାଣୀ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସବୁଥି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଖାଲି କହିଲେ ହେଲା। ରମେଶ୍ୱର ବାସନା ସେପଟେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଲାଇକ୍ କଲେ ଆମର ପଇସା ପଡ଼ୁନା, ଫ୍ରିରେ ଟିକେ କରିଦେବେ, କ'ଣ ହେଇ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆପଣ କହିବେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ଲାଇକ୍ କରିବି, କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି। କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ଜାଣିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି ଏମିତି କହିବାର ଥିଲା କି କ'ଣ ଆପଣ ଜଣାଇଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ତ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଲେ ତ ମୋତେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ନାହିଁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏବେ, ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ଟା ମାଉଣ୍ଟ କରିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି DJI Action 4 କ୍ୟାମେରା। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି, ମାନେ କେଉଁ ବି ଲାଇଟ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି ସେଠି ସେ ଫିକ୍ସିଂ ହେଉଛି, ମାନେ ଧପ୍ 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 ଏମିତି ହେଉଛି। ତା'ର କ'ଣ କେମିତି, ମୋତେ ଟୋଟାଲି ଆଇଡ଼ିଆ ହିଁ ନାହିଁ ୟାର କେମିତି ଅପରେଟିଂ। ମୋ ନର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ୟାର କେମିତି କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ତ, କ'ଣ ସେଟିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବହୁତ ଅଡ୍ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ।
ଆଉ ସେ ମୁଡ୍ ବି ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ସାରନ୍ତିଣି ଏବେ। କାରଣ ମୋ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ସରିଲା ବେଳେ ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁ କେଉଁ ଲାଇଟ୍ କି ମଲ୍ ଫଲ୍ ଗଲି କି କ'ଣ, ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଏବେ କୋର୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଏବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଲର୍ ଟିକେ ରେନୋଭେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ଥିଲା ପୁରା। ଏବେ କୋର୍ଟଟା କୋର୍ଟ ପରି ଲାଗିଲା ପୁରା। ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ତ। ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନା, ମାନେ 10ଟାରେ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆମକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 9ଟାରେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ 10 କିଲୋମିଟର ସଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 10 କିଲୋମିଟରଟା ମୋତେ ଲାଗିଯାଉଛି 40 ଆୱାର୍, ସରି ଭୁଲରେ 40 ଆୱାର୍, 40 ମିନିଟ୍, 40 ମିନିଟ୍ କମ୍ ସେ କମ୍ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି 40 ମିନିଟ୍, 40 ଆୱାର୍, ସେ 40 ଆୱାର୍ ହିଁ ଲାଗିଯିବ। ଏମିତିକା ଅଟାଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଡ଼ିଛି। ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ 12 ଘଣ୍ଟା 13 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ନା। ରଙ୍ଗରେ କେମିତି ଆସିଲା
ରଙ୍ଗର ଆସି କ୍ୟାମେରା ଆସି ଫାଇନ୍ କଟିଯିବ ଭାଇ। ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ମୁଁ ୱାଶ୍ କରିବି, ମାନେ ଏତେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्राफिक पुलिस सेठी अच्छी, फिर भी दी जण बिना हेलमेट रे गाड़ी भी बहुत रेस से गले, बहुत स्पीड रे, सॉरी रेस होते एक्सीटर रेस देते। डर भी भय ना, जिते फाइन बढ़ेले लोक मानकर भय ना, फाइन तो दिया हम। मोर तो गाड़ी कौन टाटा प्रॉब्लम होची, जिते स्पीड गले देखना जीरो जीरो। तापर एबीएस इंडिकेटर भी शो करूँ पटे, इंजिन इंडिकेटर शो करूँ कौन गोटे 5 दिन माने 5 दिन ना तो जो 1 मंथ पाखा प्रॉब्लम यार से सर्विस सेंटर जाई पाने कहीं से माने वेटिंग पीरियड माने गाड़ी रखिदे कहते रखिदे काली आसिक न न तो बिना गाड़ी रे तो गोटे दिन भी बिता मुस्किल। आ देखिए चली चलती चलाऊँ पुणी बड़ प्रोब्लेम है असुविधा तो जल्दी ठीक करा पड़े मत गोटे दिन टाइम बाहर कर कौ दिन रेस्ट की छुट्टी दिन इच्छा होनी किसी पड़े घरे एमती रेस्ट ना इच्छा हो गोटे दिन छुट्टी मिलूँ ना वीक्रे कुआड़े से दिन जीव घरे शोटा शोक मूवी देख ये देख काश्मीरी एप्पल ना को काश्मीर आसुथ कटक राम राम जी आप फैमिली मैन सीजन 3 देखिले कि नहीं मतलब टाइम है संडे काली अच्छी काली देखा भल दीटा तो बेस तार भल होता यहीटा भी बहुत भल होता ठीक है सांग मैंने वीडियो केमती लगे जो आसले मोटो ब्लॉगिंग केमती लगे कौन लगे मोटो ब्लॉगिंग तो नॉर्मल राइड गोटे कर ऑफिस आसला कहले वीडियो गोटे बन केमती लगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट लिखने रोची
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାକାଳ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।